Hello prolog warop dancing bhai phi sin chaginiga channel tementu haginiga video yo penyo phi penchna ganiga klong suntu daga klong baga simen tepan gani video hado ukut teladu yusuk phi de like de comments de share one de yo stang na atum klam di jibun de pai kini klong artelino de yu a gani klong de kai Tegan tu yuk pun baik lanya gini klong wadap anom. Te hari ni bi klong an hi magam ni ke clay ko ni te agam ni adjust size ni te bi aglu hari ni ke klong dak thap agi gam ni pun ar foto wa yuk tu bian gino te bi aglu biang sai ni. Ni te pen bi ka hari ni ke klong no pai kam ni. Te pai ka te skep ko de nek ko. Pai yo phi kam ni man de bian ni klong no. Te ka tuan hi pai ke ni ke toilet paper no yo u bi aga hari ni ke klong. Pai kam ni him ka jang no de te bia ni. Madi kat wa em le ho hi di paper kat wa em le tangwa di paper hi rap saja rap slam yu ngam ni rap slam yu bi ti daw de gam ni de toilet paper hi wasman te kat tu yu tab kan toilet paper no hadu de biang ni ga hadu de yo de biang pa nga te kat tu de biang te phi la da shna phi te phi pai hi ban kan yu hoi phi no man da de bia paper no do e chwa yor kyang ni paper một là đang rap che gile ho hi dam to an yu che ban ki prum nam tu te pai ke ni ge cement yo khle ga ni cement ha ni ge bol khle ga gam ni de te tip ge ni tip dang hoi mo ni bha ge cement la ko wa de si wa de e ki ka de slam no de te ding yom tu te ngawan hi te himote dia ka kri ka de kri walbat te pai ka tu yu cover ka de ni cement hi ni katte te to dang chna pitit om puti wotip hoi ka ngamom hoi ka ngamo yohan ka chibet te la da chia hoi ni cement te yo pen chna chu sun tu bo di bun te li ne to dang atte te no dang de cement man no le sap ae ma hoi dang go phone le hoi go ring video di bun ngam tu ti daw saja ap dep guvi dep te upload or te delete yo ring bang di vi te pai hi ni no der khyang ler ko tang pem ong wa der khyang a ko ne man de ka pi li am ni no yo that singi biang ka yo khyang chu ko te pai ka te der khyang no ni te ge ni ge san paper yo a ka yo kur chut ka ge ni cement de ge ni khang yo li chu ko kat tu ban pai ke ni ge wa ge ni ge color yo i rong ga ni ge klong sun tu anda de baka i rong ini no yo yo khyang go
teh ini kamadang yang urkiang gini klong sentu teh ini deh hima gini gamal dit kle ite yo mix gini gamal dit kle yo hima khaja ke resin khaja ke hatnar katjo bai hap em ga resin la katjo hatnar la katjo tapai de puksi kino ini te katu yo draw line nya gini gam klong khna yo tip oni tu ni tu bo gini kle no tapai de bo te katu yo bia gani kle ini pai kini de bana te katu yo bo ka gini klong harut yo uksi kle biangon pai kini yo shna sikisla katuan yo terlihat agak ni kle kama terlihat atahi pai hini ngada gini scan a dapte terlihat te katu de nom de terlihat te pai kini ga kle kotar yo asla ada gini pai yo pan ga gini ga kle ni te mi shape hiko pai kate gini gisla ada debo te katu yo bia ga gini ga klong te katuan yo shna segerus pai dep terlihat aga gini ga kle no ni te a ga de gini gam yuk set yang gam fevicol pai katu yo bo kilain bai lain gam ni sarne kam ni hi jo shna ro shanga to phi bo jo pai ki video no te phi ka kam ni ba shna ro to dile kam ni no impor di chibun muslim rade te pai katu yo ye kam ni te pai teman ros kinang atu so adjust wan gi so penhe wan gi nisla pai katu yo bia ka gini klong gini le te pai katu te dep woro yang gini kam sentu te katu yo yo kyang go mendar kyang gini kle yo bia se kolor te pai katu yo bia kolor gani ke ye pai hini tem tipi ama miat di rong pink di rong so yo miat tang wam tene walut kolor rong so no ti daw hini di rong pink
ini sentuh di rong pink te gislawan di rong green te gini sentuh de depo gini di rong pink katu si gini gisla da gini rong green debo chikut se arsin arkut yu bana kata hoy go temen debo rong waro no chuar kyang ko chipet chipor tepai kata der kyang ini sentuh no te katu biasa gini ke varnish tercia apa gini ke klong hai gini sentuh le do bia mom to do hai gini ke klong á kata de waro jai pai kam ni man go best pha te khoble bun pai pikani video do ukut hai next video penchna wan di sentuh bo hai gini klong subscribe wan kan ini channel la em gi badang youtube gani video la te share wan ka chaperlok yang phi te khoble bun